sekali terucap, tak akan ku ulang lagi. Kalau kau memohon mengharap padaku. Baca kanjeng Nabi sadabu, la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Zaman ni kajian kabu dipakun sajan cu. Sampai bila? Hatta talqaw rabbakum, sampai sampian atemu ben pangeran na sampian, sampai kiamat. Zaman ni kajian cuba. Teku. Mun selempau ku tak keng bagian dengu dan sekitar abin aja. Mun selandi bin ya Allah. Lo itu mau potong nembian kanan. Nah, ada gini sere lagi nembian aku celeng jebeni keng salpa yu. Keng make tak asalin kan 3 tahun ada orang tahu yu. Make kotor lo kombe sel kayak dia yu. Iki ba audu tapani aing mirakir pengkir dah. Kapan mirakir pengkir iku pahasalin ka aja ibelik kocan ada ya. Pah si bini, mecis mending bini aja kak. Mun di atas kuning ke bebe kuning, mun di atas celeng ke bebe celeng, ke dalam celeng, kelampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una la'izza kuru qawla ajunan semulja Kiai Haji Umar Saifuddin SPD SEMM, ajunan Kiai Haji Sakib Mahfud bin Abdul Hanan Manggisan, ben setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaulah. Namun meskipun badan kaulah tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek sateja saya ampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibul manzil wa sahibud da'wah Kiai Alimuddin, pengasuh Madrasah Fatihul Ulum Al-Alim, ben setuju wali santriwan, wali santriwati, dek setuju ajunan beten kaula amul jaaki, ben beten kaula yakin ajunan setuju imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan bi Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat manter tak karwa apolong
sungai tengah kan tuh hi. Manter pagguna apolong sampai dek ke akhirat. Sehadir setuju manter masuk swarga kapi. Solawat ben salam ngiring aturaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben solawat ben salam kak dinto muka-muka tetilen jalan kaula ben ajunan epek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat. Kalaben oleh syafaat Nabi Muhammad kaula ben ajunan tak nyeting tak torasah dek kapanes saapoi neraka manter sakak dinto bedenah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulja'aki Allah. Mungkin zaman akhir ketika dinto hadirin banyak orang sepo kak dinto seniser dek kana potona tapi tak eman dek nak potona. Ni kebita ni ke antara niser ke anak ben eman ke anak ni kebita. Jadi beda niser beda eman. Tak pada ni kak. Mun niser maka sepenting anak ni kamisem, sepenting anak ni ka seneng. Itu rotaki kapi ke anak ni kan ni kan niser nyaman. Anak ang minta es krim, tempeng nangis meliaki. Anak ang minta permen, tuli iberi. Abu tak kok kas cek le karo masalah tunya cek engkau sealak ko untuk nak foto beki kapi sepenting anak misem. Padahal mun es krim ni ka ibeki, mun permen ni ka ibeki ka anak ni ka cuma ni serta peta eman. Karena meskipun mungkin putrana sampian ni kami semben seneng, di waktu yang akan datang putrana sampian bakal nangis karena sakit gigi. Bener. Tetimun ke anak ni kan ser oleh tapi kutu parajaan eman na. Dek mamun eman kanak foto. Panapa seepen tabi nak foto ni kejek kor beki kapi tengku bagus napa punten ibek tu si bekal datang. Karena nak ini kata tahu ni kejek kulek kuda ada mata atau sebenting makin nyaman minta nak kanak ni ka. Teti sapi tak aki antara saya tak saya kau tureng sepo. Tetimun anak ni ka minta es krim, pah nuli minta es krim. Tinggal jak toroti tatang ke pah ngocak jak kaki mik tetilek jak kalau keng tunya ning 5,000 lek pah tege cek manaka anak tege ngis tatangis jawab bi sampian kok beni iman pese 5,000 lek mun karo pese 5,000 jeng kok make 30 sakan di dalam dah ya kellura ditempong bi orang iba todus engko beni iman ke pese 5,000 ji engko iman katang anak je le tangan anak je setia tak yang lagi es krim biko nangis tina angok nangis setia karena tangan anak mun nangis setia je nangis dalam keadaan sehat itu bang es krim biko ibeki setia kulekku sakit gigi pak ku nangis tangan anak kulekku mun nangis beni dalam keadaan sehat tapi dalam keadaan sakit mun kulekku nangis kaki je tak kira nolongin pak ku nengkok selok tidung semalam bener bi lebih nikah tak ada menikah tengah malam mun anang pah nangis ngiding napa tak jegem bian cek ke tengah malam ombian makila sambil tu metu mekala anang ngita pedaki daya ambu senangis cek tebak kaya lo ngasih pedaki anang tak ningan nyaba mun saya laki dia masa cek ke nolongi tak nolongi ngale kalian cak berok depak kalian cak berok pas sarung saya buka melekok pas sarung itu puaki ke atas cetak atas itu pun saya bebe cecer di luar anak ngida sabak boleh bian pantai dunga ku tak laki na dateng ntar boleh boleh ngida niing kana apa kak enjak mun niing ngida ya kacong ngiding ku tak kacong apa apa kacong kacung ngidik iya kan anang dua maksud tapi bu bibi lah ini ke anang dua jadi Allahumma sholli ala Muhammad
pon beli na boleh teti ring tua ke anak ni kebeda ring tua ni kan ni serba ring tua dan kuda tak larang dak sateja orang tua saya hadir ya tu ada peniser kapotran keng kotu parajaan mana artena ring sepo ni kecek rok norok gelu kana foto mbian di kecek mikir nak foto 16 mangken mbian cek mikir takoan ang tudus mangken karena mun sampian tak kelero mangken bekto sekejap ni kau bekal rogi bekto si bekal dateng artena situng mangken ni kasi banyak kan ni kan nggih HP ni nggih kan ni kebur lebur nak anak ni kah bener mi segana aja si raja lebur kia kan cuman sebahaya HP ni kemina kana kini tak itu budu aja makin nak kana raja apa budu bi ni tore situ ni bisa budu biam tadi gula tanya cek bawa HP ni kebahaya na raja beni kerokeng nak kana kini mi nak kana kini tak apa budu orang tua apa budu lah tanya emang gisen sungai tengah ni kebadan apa tendeng lagi bini aterlag gara-gara HP aku tak banyak emang gisen ni kebadan apa tak ada orang laki andi bini andi anak kan sekencar pacaran boleh gara-gara HP selaki cek pentra yang bini nomor 2 pahenya me toko semin ada selaki bini na tak curiga bodoh nelpon kak tu kuna semin nelpon kak pokong gue lekuk mun pada kontak ni benian cek jabar jajem bian yu Allahumma sholli ala Muhammad gara-gara HP ni kebadan apa tene kantor yang bini ampo pun tilpunan ben laki na tetanggana segema orang maju tung ke contoh dena le segema le segema bonil pun laki na tetanggana segema dena kule ingat ke pesen lagi satar lambe kisattar teman mesen lambe tak larangan ku HP keng tak langkong mun laki na tetanggana jak pun tilpun ajo bade kaya mani yu paki ngocak cek meningkok si nelpon cek selaki nelpon ke ada cek lajen ni mun la andi bini cek laje kebala sapa ora kak tahu sabun teleponan kulem biar ni kalau andi anak andi bini sapa ora na voi tin lek kok magi andi bini cek kok libur ka kakek pokong acelak sambil akacah ngala odeng ilem peteh mun melak padeng imate keng mun medem bede yateh kocak bimbian sapa ora kak melegengan ke pasar lempong pemulih na lebet tetian tak nyaman nanti lagi ngampong penarin atik dente aneh hai hoi dia Mehdi laga kere kena mayu pokong le minta apa nak boleh minta India kakek makin minta kabin mayu cermet sekali kok ceramah dina dia berdering ceramah apa suruh nyanyi keng lo apa tungan kiai sekali kok dia apa keng bulan kok genteng yang ku artis Allahumma sholli ala Muhammad jadi tak langkong ke anak ni kesekutu orang tereng tua ke anak ni kesekutu oning kada sampian ni sergana tapi ni sara sampian ben mana kutu parajaan mana maksud tidak remah mon potrana sampian andi tindakan sebek tak pati sesuai kalau ben syariat cek tor lantor gelu cek rotorot gelu makin ni serja rasa gelu takok potrana sampian makin misem takok potrana sampian makin jember tapi ku leku potrana sampian ni bakal dadi orang celaka gara-gara makin bi sampian etoro tikapi munduk tak pernah etoro tak beli boleh tak munduk boleh bi dunia serap sing akan ada remedis aduh tak munduk lah anang minta HP ngak nikah tuli emeliaki mai emeliaki HP Abulah rapa ni seri tempeng sekanca anda kile tolian kancana HP na genteng HP tibi buat coba ni berarti sampean kerokeng tahu ni serta tak tahu ma iman ke anak mun sampean etorot ni ser bi sampean tak esaring gelu sekam masih bagus sekam masih coba ku lekku mun takilero sampean saya patatal ke bi nak foto na sampean saya foto sabi potana sampean saya foto dus bi nak foto na mun ku lekku bejena nak foto na kelero salah matodus ka sampean celaknya lagi potrana sampean segagal adidi sampean mangkin kelero terlalu ni serta peta andi rasa eman sehingga make anang tak bejeng lai torot ra pecek lagi kene ku lekku pan tu wala bejeng tibi cak kopak ambian saya kocak dia
anang tak ngaji tinarap pasal lagi ngudek-udek pan long berpikiran lede iya anang ngajak kancaan lagi bini acing guncing tak mulai sing malam mah ila torot raja lanak kena ngudek kapan tuambu ya nomor sangang polot ambu cekel yu cermet sekali kok dina dia hati-hati mungkin ini kan seni kering tua seakan-akan sok tak tahu kena foto pehampian tak ajeng bejeng nak foto nak nikah tak le mule nak foto nak ajak kancaan benring bini sebeni mahrum mah adan jalan itu rod bi ring tua ni cek nak kena ngode kita berpikiran cek nak kena ngode tengah hadirin hati-hati mun itu rod bi sampian maka ku lekku beni cuma putrana sampian si masuk neraka putrana sampian ni masuk neraka sampian iku bayi mardana neraka kemudian mangkana pun jauh aku gini ngaki gelu mangkana pun ki beri kesempatan oba pun ki setia buk oba enggak kering sepo sampean ding sepo lambek ni sekejap anak abu aja ngak anak icegei bener lambek orang sepo bagian po sepo ni kecok ngak ke ngak rek narek kol 12 anak tado sehari kata tangke mulai cong duk beduk teko bi setan niku mulai iya ret iko ni ibi rek tua lambek ni kayak isoro mulai teko bi setan niku padahal de pak groma king mak lia bejeng duhur mari asar lem para mauri penak foto na elang sehari bi reng tua mulai cong jeere tako bi setan niku koni boleh apa jeng asar nyapo lambok beli mabek to eje gemun bejena adan pah nak kana akan de yang tadi bi reng tua ambu colo je cenger colo je jawab adan kan seni kelambek tanggi lambok nikah anak dengan orang tua itu komunikasi sangat dekat benring tua nikah cek aja gana anak foto nikah makin sudah mulai sibuk beng hadirin ring tua nak foto dengan alasan ya cek lah zaman ya cek lah zaman tak marke gara-gara ada bu zaman ini kena foto na butuh gara-gara terlalu ilan torbik kau leban ajunan torikan makin areng-sareng hadirin kiai tak bisa aja ke rumah sampian beng kiai mulang ekak dintoh make putrana sampean ya ciri kita tapi kan tu tak ambu sekali make ya ciri hukum kan tu tak ambu sekali keng munda pak karoma bi ring tuan tak jaga ilmu na tak kira kuna aki sekolah ni cuma teori sementara praktek ni gede compo make kan tu ya ciri kita tak ambu sekali keng munda pak karoma anang melanggar bi sampean itorot kodung ibu ka bi sampean itorot acak kancan tak mulai bi sampean itorot make lama terus sampai 6 tahun haram tak kira bice anang sampean apa Roma ketika coba bi sampean itorot tak jaga kiai tak kira aja ke rumah sampian keng mun setiap ring tua aja ke anang beng putrana sampian bekal bagus jelas harus susah kapi torot tak mantoman sekali makin nikah budu makin nikah taning torot mun terus aki kuda ku jan elang jan budu catur kadang makin anak si ibu budu ni ke bini bi orek ibu budu bi ring tua na tibi banyak imatura muni kan tolok ngocak apa lamba muni bitong tak kebuah embu anak umur 3 tahun embu ngarak kor embu ngabek kombe tako anak ngaganggu ke embung si anak angi patorok kayu YouTube ada begini setiap hal kapi waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil ku sentil ku kira pentil tak tahunya sutil kok tak gerak kaki ji pakai nganang pakai torot ilantor kula ngebela iman gak eman ya kula benajunan tidak bisa menerobos zaman tidak bisa melawan arus zaman nak kanak main HP ya oleh tapi cek lantor total betul jelas apa adan jauh cek tanyaan serbuk korang bini kulam po ngocak dia kia kok aduh mun lambak ku lagi engak ring lambak ni kadi dina foto nak abai por lambak ni kai por makin ni kata tak osom lambak kiai mentongkat tok kesantren ni kebiasa lambak penghapus pentong akhir biasa santri santap ni lambak biasa lambak santri ni muni santap bi kiai de pak karoma pah mamatul kering tua cek santap kiai tambai pole de pak karoma santap pole keng kak kita entos mun entos tak kere tokol bi guru nai gua mun mangken santri bah tokol kiai abo dua belek nah mun kiai na tak elapor lagi polisi ngalle ka madrasah sidajaan
Wah, siapa sih lo tawaring manggisen dia? Hela potongan nas granas nggak dia? Seru manfaat ilmu nambah dia. Angka lambek nih kemakila ngaji sekejap ilmu sekoni, teti bujuk lambek, teti bujuk. Lambek nih ketak melarat teti bujuk. Anapa? Orang kus bagus maksiat ki rang. Cek lambek nih teti bujuk tak melarat. Munduk mate pun juk santre. Mulai di ponduk kita keluarga mate juk lanceng. Mari abi ini pangale ke situng Roma mate juk duko. Juk lenteng juk binteng. Kule keng pulan udik mangken yu. Cok sekeng udik lambek haram bagi kule teti bujuk. Juk kene. Kok makin kene raja le. Maksud tak pikir nah ngenang semang. Wah, semangat deh. Ada apa meja gelem? Keton ngarai asli nemi genteng ya kau ngarah. Ih kamu gituan, sebel deh. Hah? India. Mi itu mau cari India kok yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambak. Waktu nak gajak sini gajak. Masjid adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ku tak embuk ngi sandal di dalam rumah. Ambu colong je, ambu colong. Bener. Jawab adan jawab. Ambu lambak takko. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, persis bani manggisan makin. Mun la adan roh. Allahu akbar, Allahu akbar. Alola asar kana ek. Engkau kilo ngarek. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas ki. Jadi ka anak oleh ni ser tapi je rasa kudu parajeun menah. Makanya dalam Islam hadirin, tore. Di dalam Islam ni Nabi Muhammad ibali senikah. Al ummu ahaqqu bil birri wal abu ahaqqu bit ta'ah. Anak ni kemun ni serai pakon ni seran kambu. Anak ni kemun bagus, pakon bagusan kambu. Keng mun atoroan ke bapak dia. Cek torok kapi mun dingre. Karena ni kan kui perasaan mereka, kui perasaan embuk ni kan. Makanya anak ni ku menatoro karia, keng munisran karia pulan nyiksaan dia lakon. Anak apa mi roja atoro kenik, nih kebeningan kui akal perasaan. Makanya hak terlak bareng kan yang laki senelak, munding bini kan tahu le kan. Anak apa? Nih kan kui perasaan, mun hak terlak ibiki kering bini salak kui terlak pak kalem ya. Cak dengan tak bikin telak bener lakat tu telak. Oke kan? Makanya mun beda apa deh pak? Upload status sekali terucap tak akan ku ulang lagi. Kalau kau memohon mengharap padaku. Terus kok. Hati niat niku orkes dan nak kaki jiu. Menyepu buru hadis cengang panilagu terus kok. Untuk pak garing apa dina di pajak saran kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Al ummu ahaqqu bil birri. Nak kanak nikah munni sada nisran kambu mun bagusan kambu wal abu ahaqqu bit ta'ah. Keng mun atoro ai pakon lebih atoro ke bapak. Apa nama misalnya kah? Menembuk ni ke perasaan kah? Mun pamun duke eman, pelantai ke polong ngakan. Bener? Haji ya.
muntangkan ceria yuk mangkat dei atau ya kak sip pokong dei ya dei ya keng selo sip ari ya ampo bah noro kari ya ari ngakui perasaan ari njo ari pala mangkat keng toro kadeng ari ampo tako udah apa tadi ikan tuh beda cerita na ring bini tako kalaki na ring bini tako kalaki na ada yuk ring bini tako kalaki na ada mun ring laki tako gebini na sikit nyelkit tapi lu kenengan jo pagemet kenengan nabi ani terus bacur ngoncur sih tengah dari dai nang ten ada ket nyelkit maki songot jadi iya bakal lagi sila songotan abo mun nengak ladu sing ro pagemet bisa tak ladu song re ada kami ini kalau tak aja maki kulit aku gitu macam hao di nama sapor kak maki kulit pada takut hari anang ibat edung pan ngide pada iya anang ada ngiding boleh juga kak nguncur kabirang tenang nyempang kayak laki nyempang itu kuborok kayak laki nyempang kayak laki yang cur nguncur pada sudah iya pada sudah Allah jadi mun selaki yang kuda tok ode bi kaki juga nyaku karo kaki sandi tok ode iya jadi mun tangkan cajo makila mati lo apa deh ya cerem betul kok ngajidin nak deh mulai pulang mbok yang laki eten disetok aduh dek kice ala bener bah ke di tak enak kerena tak baharuat ya kak dia ada sakit ada sampo dek ya deh man selake leso beri mare aja ada lagi yang kita anyari beri aing setia mending ni ibi yang lagi pecah sandal kerdu selak dengan jelepotat Allah bersabar kak makanya banyak ring laki mati ke ada kayu teku di nak yu teku kama banyak ring laki mati ke ada ring bini mati ke ada arus mati ke ada aji tega kerja didik je kok jauh bini tak luang sekali deh teh selalu kerja ya Allah ket kebungkana kopi ruang ini serembian kak ada mun saya jalan masih naik pegemet bi tangka tangjakan kebungkana kurmis kebungkana kopi Allah Abu haram marwa iman diman ya Allah nih ser marwa ibu natas ini tas tabun pasapur kayak beda remah kak salai Roma lagi geda ketok depan dia nak kena ngenekan tidak milo ini tang kakak sabar lah kok rokok antar Allah bedina boleh ka anak ni kembian cek terlalu niser tapi para jeun eman nah mun eman ni kemikir bekto si bekal datang bener mun niser ni kampian mikir mangkin tekok tangana tak nyaman sekancaan tekok tangana melas tekok tangana tak endi tekok tangana todus ni keniser berarti pian king mun eman abu mun biko imilaki HP setia budi antang anak je tak cingaci tak ajeng bejeng mun tangana je biko setia torot cak kancaan ku lekuk mun tekleru matudus karing tua tangana je mun tangana je tak lemu le biko tak ku lekuk tangana je mun perlu tak ajeng bejeng orang luar ni ke berarti eman makana keun mangkin tu dijaga beng sebeng siap aja ga putra beng sebeng tak langkong kula motora hadirin bilebih sandi putra bini tak langkong seporana tak langkong putra bini ni kerja lebih mangkin ni kesamaan ampun luar biasa
Napa boleh sampai keluar Roma anak bini ni. Keneng Roma mun ahapian terlalu abid kamar sambil entare, sambil tengku, sambil sendemi. Apa saya buka HP na jua? Apun teleponan ben siapa? Karena makin ni kehadirin, makin bini ni kata keluar di dalam Roma bisa butuh makin ni. Mun lamba ka al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Mun nak kana bini neng ema Roma tak war keluar ni kata dina orang bini bagus sapa sarjana ka ganti orang bini bagus mun tak war keluar di Roma keng mangkin ni kamu nak kana bini tak war keluar di dalam kamar tiktokan juyu a video callan mangkin mun la kadunga video callan ni kemake la dalam kamar tak keluar butuh hadirin butuh selake beda patrang sebini beda ngai tengari ya. Makelah jauh bisa amu tu muat tu ini video call ni ada depan muana padang ke saya patrang nyo iya mun karo muana saya katela mun le era padang sekali ke saya patrang iya mun karo le era saya katela tengah makin ni gele kecolongan sampian sepo-sepo ni katanya makin butuh makin ni makanya saya nggak ada boleh sampai keluar mun keluar putra bining sampian cek lantor makin ni kesana mana tak pada ben semana sampian lambek ki nguder lambek ni kehadirin mun beda pembunuhan ni ke Jakarta mun beda pemerkosaan ni ke Kalimantan makin mun beda pembunuhan ni ke Jember banyak pemerkosaan makin ni ke banyak bener andi anak bini ampian sepedaan seken antara kaimbong luar cek bagi mun ketibik cek mangkat mun ketibik cek mangkat tapi kok seken bu cek mangkat bunyi urusan seken tak seken dia tak keng bulan seken kita kok lurga deki benih sepedaan maksudnya cek bagi hadirin cek bagi sorot-sorot katriyatan na selake mun keluaran ni ngecek triyatan apa nyetir tibik aling selake guncing senik kak ambian bah ngucak jenje rapa muni manggisen ngai tengah je orang kus-kus kapi ada apa-apa kejahatan itu terjadi hadirin benih ko tureng kanto bisa saja orang luar keng lebet kanto benih reng kanto mungkin selanya lah orang jauh tapi kan tempat tapangki ban putrana sampian ingat pesan Bang Nabi kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku tapi karena adanya kesempatan waspadalah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad para melaga ditoten gula matora pong tempon namang kenta pangki bagian sareng wali santri wali murid potrana ajunan pasti emolang ketap eka dinto potrana ajunan pasti ibeli becek eka dinto tapi sacek becek eng se ibeli aki eka dinto mun eroma ta ejaga potrana sampian bekal butuh hadirin benih sekolahan segagal ada kiai ngajari coba mak butuh potrana karena ketika meraktek kaki saya gak dinto iromani kata aja gibi orang sepona pernah mela gak dinto ten gula matoro tori juga areng sareng eka anto iya ceri iroma jaga eka anto ibeli sebagus iroma jaga insyaallah mun la eka dua potran sampian bekal becek potran sampian bekal bagus manter sekak dinto bedenah amin Allahumma jelas saya bahas ten gula siap aja ga potrana cak tor lantor gelu potran nabi lebih urusan masalah laki bini makin nika. Napa na boleh potran sampian bini make laki mun elang malem pah tak bangki centar kak kemah. Kutu oning sampian bede idi ma potran neneng ben sera apulong ben sera. Hati-hati hadirin hati-hati. Karena makin nika zaman tak bedi zaman lambe engki lambe zaman ampian dek cara pacaran nggih. Lambe dek cara pacaran aman ampian. Ampian lambe nika mun napolong mun kabin lambe nika hadirin. Ni kebeni keng cara pacaran keng ulin ring tua lambek ni pala jangan pak bagus jangan buk becek mun mangken gak mun beni ulin tibi tanda magi pahe kocak bi embung enjek ni ada selaki ada bagus selaki ada genteng pah nyampit pala kaki cocok kabin kaki bu mak lengko andi bapak dua Yaro kabin kambuk mun mangken jak macam lambek aman dek cara pacaran dek mun temun lagi bini lambek paling ngepol cara pacaran karo sorat den to the point satu titik di belakang koma situ yang cantik siapa yang punya deh yaro karo tak karo ni kalam sorat tepel kot 4 imingnya imu dibeki rebu akhir saya kemis akhir kaja buat pernah ibu di bah beda bacaan 4 kali 4 sama dengan 16 sempat tidak sempat surat ini harus dibalas kok
Ani kalau atemu tibi ben pacar lo maki tibi berdebu embun dalam ba. Kan berdebu embun roh. GNT nak pos sebut dalam ba ni. Alhamdulillah cara pacaran 5 tahun lo tinggal bin bu embun na benar. Banyak soleh ada iya lamba je. Aman lamba mun bian dia pernah pemangkin hadirin semana ampun ketika dintoh. Mantir putra kaula ajunan bekal kusa. Mantir putra kaula ajunan pebecah. Zaman mangkin ni kalau butulah cuba ketika dintoh mantir kaula benajunan sekeluargaan ejaga. Amin Allahumma. Kula ben sampean mangkin ni kepada benang nang tengah sungai ya ba. Nang tengah sungai ya ba. Mun ajalan kau lo mustahil tak bisa. Coba sungai. King satan punten nak kula ben sampean mun tak bisa ajalan kau lo cek sampai ke lanyu. Cara nah kutuan di penekuan. Kutuan di pakatengan. Mangkin ni ke zaman pasti cuba kak mun tepung zaman lembut cubaan mangkin ni. Cuba mangkin ni ke zaman. King pulan si auba ni kalau auba sekali ngada auba kan titik tak ikhlas sejak auba. Baca kanjeng Nabi ada bu la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Zaman ni kajian kebu dipakun sajan cu. Sampai bila? Hatta talqaw rabbakum, sampai sampian atemu ben pangeran na sampian sampai kiamat. Zaman ni kajian cuba. Tore. Kula ben biancak zaman ni kajian cuba. Lamba orang ki melarat, lamba orang ki miskin, tapi lamba ni ke orang buat lamba. Bener. Miskin lamba, laib lamba. Seekakan lamba ni ke sek tenggang, seekakan lamba ni ke jagung. Keng lamba make miskin, make laib orang buat lamba kan beda istilah mun malam Jumat atana banyak cuko banyak terater ke guru ngaji rebena semate beda lamba makin kan lah tak osom lah padahal makin sebanyak kakanan lamba sampai beda debu nyaman mun teti kiai mun malam Jumat lo nang kina tanah mun makin apa boleh karo kiai biasa makin andi pun duk mun lo atana kepak kak. Lamba ki laib, lamba ki miskin, lamba ki melarat. Keng mun berdekakan lemah ngak mangkin kata ekakan itraki kama ada je kan? Ya le kocor eman tak yabi, ya le kudu eman tak yabi. Ibu ki kata tang kelemah ki melarat lamba. Mangkin la soki alhamdulillah kuat melek kulkas. Kapan landi kulkas apa na boleh kocor cek makin nasi mun tak yabi kulkas. Bener? Tak langak koreka. Mun saya matutul alhamdulillah tega jengguan tombu bulu. Cek 14 hari tak keluar sekali. Aduh mun cukup ajam tega aroma teti tatal. Tega hilang rasa. Abit kelu saya kulkas. Bener. Jan soki sajan jer. Jan soki sajan jer. Lambak saya ada tenggang, lambak saya ada jagung, keng mun beda orang mati tetang ke mati. Padi saya sebab ya tersapara roy toto kak. Kan padi bak itu tersapara lambak itu setomang. Mak le tabi kapang. Mun beda orang mati itu oto. Sing iba beras kon orang mati nyumbang beras. Lambak saya kakan tenggang keng mun tetang ke kepatian. Nyiba beras padi itu toto. Mangken orang ada ringakan tenggang saya potai kapi. Mun tetang ke mati mangken bening iba beras. Ngebebeda Nabi dia di Roma. Dapat keluar pas ambu ituku. Beda beras selek. Beda yu. Beram sekilo. Belu belas. Beda secubaannya. Penggalan deh yu. Muni jembur saraan kah? Beda bukan 16.000 ke ngancor. Kita nyaki boleh. Aja saya paling muda leh. Saya paling muda berdekan 12 keng banyak kapang. Aja sekilo setengah le kok. Antara kareng mate yang bagi kapang ngudi. Tuan rumah na cung penteran. Ngatelak beras beda kapang apa kocak. Tanak ada si beda kapang aja kana eko. Pah yang kaki kasih ibu je. Enjak lebur sing akan telur jam tak mari mele kapang deh iya colong. Cang tuan rumah na beduk kapang kaki je eko. Tak mantoman. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Tore, cek zaman ni kajian butuh. Lambat kelakuan kan rat melarat tengki kak. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti kuik. Uning kuik? Apa kuik? Mesin apa? Nangkala. Lamba asaka ngangkui sape, ki ngangkui sape asaka oleh Pak Loke sehari tengki. Makin ngangkui kuik sehari oleh 15 kotu, namun lang ngangkui kuik ni kece asaka sehari. Asaka salaku pakan oleh petong Loke labenyaan ben lamba sehari. Kapan beda kuik beni jenang tenang, cek mageseng malam apa asaka. Bener? Lamba tukang ngabangunan lamba. Ni kemun kaju tero alus, ni kang kui pasa tu ke melo lambo sudah jero. Nggih. Nyek salambo. Keng sanyek sana lambo ala ko kaju ni kah. Mun la ko lemak lemah lem ibedai sak pasan ajo. E kala leku ki laku boleh. Mangken kapan ngangkui mesin, kalau 11 malam. Muntang colok ke belah punya pasam pentong juga kemarin. Ko tu na jan tenang, jan gempang, jan nang tenang abu, jan abukser ka nih ka manusia. Mangkana leres debu na kanjing Nabi. Terus lagi. Terus lagi. Bada situng debu sedebu ni kayak sandaraki dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat debu na gusti kanjing Nabi. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsa. Deki akhir zaman mun latunya para kiamat mun zaman langunco manusia ni kale burlema lopah de kale. Akhir zaman budian mun la zaman para kiamat mun bekto langunco manusia ni kale burlema lopah de kalema. Bi kule mangken pada pak mun pah beda hadirin. Saya sebut bi kanjing Nabi ni ka beda ikanto. Mun selemak ni ka beda imang gisen. Berarti hula benajunan lanya po koncong zaman. Sezaman ni kemangkin para ekolot tasarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Panapa salema? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Lebur katunya lopa ka akhirat. Lebur katun. Tore, makin ni gula benajunan kamati ku tak pah tako. Bener. Tako kamati ni. Makin ke orang mun along polong ada kan dengar kuleki tahun sangat lemak lambe ki enga mun beda orang along polong ada kan desekancaan saya kan denika de rem melek budian imah syariah de rem mebudian saja wa pemungkar nakir saya bahas niki bahas akhirat mun makin along polong iman gaman saya kan de mun tak sepeda motor mun tak mobil mun tak kopi bekoh bener sarong iko atau pak angin janda dina dia pamun tak kepek lato deki wahahaha kepek iko beni pakai kepek deh iya yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang. Oh, ibadah congok aja terus tahu bang kok yu. Pai congok meloloy gua. Imang kana cek lace miraga ada ya. Uta ba kare ngap dina dia. Ani ku ceme congok meloloy gua. Mang kana cek lace pai pada ya ya. Ica terus tahu, congok mun terus tahu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Deki ya akhir zaman ring manggisan. Sungai tengah. Tanda zaman ni ke akhir budian mun manusia ni kalebur katunya lupa ke akhirat.
Saya beda pikir nak tunya akhirat ni kata apa tak penting lagi. Atanya aku dah. Makin depan apa tak ada pak? Depan apa tak ada pak? Hari yang tak ada depan. Makin ni kemun anang lo tahu ngaji lo pasti susah. Keng mun anang tak beli sepeda tang tahu tang ring tuan. Sampai makin pak beristilah adil makmur anang sadil mudil lembang ngacumur. Pun karo anang tak tahu ngaji boya sepenting tang anak lah ngaji pala tak tahu keng nasib. Kok keng nasib keng meler. Cermet sekali. Mun anang lo tahu ngaji makin nang tenang ring tu mun anang makin tahu ke ya beda remak. Dia keng mun anak ang bataan di HP. Abu apa cetek jual cetek poker jual makin ni kah. Makita alon ne ben pi kopi ne jual toko anang tak sepedaan bener keng mun urusan akhirat nang tenang makin mun karo anang tak abajang sobo itu saya ketukar nih kemangkin mun HP na pah keker pah budu abu manan ben kau ring nga ngi padahal mun karo urusan HP ni kana pembiar ya kayak mani ya mantap saya perlu penting nih kamun anang bahata abajeng mun anang tak tahu ngaji aja keruwet yu tapi tanda akhir zaman yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah dunya sebeda pikiran jada wa yansawunal akhirah lupa ke akhirat terselamat dekat fi nomor 2 yuhibbunal mala wa yansawunal hisab lebur ka artah lebur ka pesse lupa cek pese dunya artanika bekal ebitong artena makin ni ke orang sepenting oleh makilah haram tak apa-apa kan nikah makin makan nembak gula bang ngucak gulan di bayarin ngucak senikah yong manusia jena ngkituan ni keseng ngucak bering tuwem boralah mon hari sing ngocak ring tua revi mbak gula mbak ring keng tua tu mana kan tiga gula mon lamba jena orang keng karena Allah mon setia keng karena oleh por Allah harap magelam mon lamba je keng karena Allah mon setia karena oleh por Allah kula gi enga pikir-pikir mi ongguan nembar jang kula mon lamba keng karena Allah mon mangkeng keng karena ol bener mon mangkene kecek yo korban pese kapiu pilihan bupati di bering ayo istiqomah ada yo loros pilihan para sehari yen tarif sopo ibri 300 lecak gak deh bener apa dah boleh ring manggis sendiri ya mau tanya milih siapa le ya tak norok cek norok tekos tak norok seket norok satos tapi ini ke manggisan lao nggih ikan to manggisan kapa ikan to selao oh berarti manggisan do jeki buru kasan mun saya kanto bunja mun manggisan neka udah iya dah ya mun tanya milih siapa kak kok ring budu cong lan norok kiai ada iya mun dinak cok tepat deh norok kiai kok nang kok budu lo tau lah apa cang kiai pala cang kiai mirang kok mirang cang kiai biru kok biru ya maksudnya kak ya si mira atosan dong si biru kedai Zaman makin kamu sayuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Lupa cak dunia ni ka bakal pentai pertanggungjawaban urusan raja budian makin sayang kebdamang kan banyak makin tabunan kening pal-pal badan apa tak ada bangkit pah ngalle yo tibi badan tak ada arba yo bu kari los tolos paniari agemet kening kecok badan tak ada banyak jadi sadre maling ngerber ya la haula wala quwata illa billah. Bapak ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling ngerba saya muljaki Allah. Kocang maling ngerba
Hati-hati, hati-hati. Ti nama kita gaya, ti nama kita banyak tunya na setia. Ti nama kita makin tak kocak angga. Tikal makin tak kocak soki mun oleh na haram tengah te ampun tikal. Pesan ka lagi na kaki yu. Pesan ka lagi na ka tikal ka makita cukupan penting kule cukup kereng la seneng korban sampian. Sepenting halal mun kading goreng tengah te beda iya. Mun ni pasani kalaki nampian dek pangalaku haram ju engak kau cang bini na burung de yu. Cek mun dina pahe kocak ka. Kok ban kake ju 5 tahun tek kurapai ma ada jaga binu 4 bulan keleng engak dan taya becak ka. 5 tahun tak oleh apa cak anak andi 4. Mun ma ada juji Allah cak dengan yang 3 bulan mi pah bi Allah lekas. Kok ban kake apa na boleh emas cak dengan kotang situng tak yo bay sekali. Cak dengan kotang pote kiri pengkir teke celengkap pi ka. Mi mikir yo be cak pekel sambung ban paniti. Ajo laki nak kaki jo panas meni kocak dia yu. Allah tina kebela tina ka. Hilang anak semampu nah. Kalau kita bisa pada remak. Sengak mun haram jaga kak sengak dia yu. Ari ya make imam mayu. Apa cang kaki yu? Imam marua. Keng make rua imam takok ka makmum Maria. Kule sering ngebela. Reng lake lo emanan, reng lake libur sodoko, reng lake libur adik beri abini, pah bini na cerai. Ku tak celeng polos maki selake. Aoba, yu aoba, baca ngembian. Cari panari beri pah kocak. Terus bagi kapi kama berek ka. Terus, mun parlo maki kaki pah ngaleat ting lumarin aja. Reng laki kroto sak berdiri tak ekrena cik dapurnya ku tak ruwet dapur tak lim cukup kak bede minyang tak cukong bede cukong tak palapan pah karo mikir sak berdiri tak ekrena kak belen cetan ro belen cepet dalam korang lek makin tak mikir bikin amatan aja krena berdiri tak oleh adik berdiri kak cuman petempak pas sesuai gerak berdiri aja beli cuman ceknya benyinya terus gitu reng bini dapur juga beni tak ruwet kalau ke barat ke timur muni pelanceng beni tak ada pak ke kota Jemberu kak sabri edok kaki jero rokok surya kan segem ibu cuma kebeli cukup bani karo colok kaki maki budung kaki terus sekali kan bikinnya cago pak grup nak kaki saya kocak riu cermat sekali dina deh ada juga maki selake koros kapi ju teku tak bok tebok polempo kapi teku tang kancah kemas selempo teku ku tak pakai pak kapi mi akan dari aja maki dia tepes sekali deh wahahaha teni sarambian ka illa mun sebab lempo jeung bagian sejang bujang jeung mun selandi bini Allah kocana mi reng kapi deui teku mun selempo ku tak bagian dengu dan sekitar abin aja mun selandi bini Allah lo itu mau potong 6 bian kana. Nah ada gini sedaya lagi nampiana kocak celeng jebeni keng salpa yu keng makita asalin kan 3 tahun ada orang tahu yu make kotor lo kombe sel pede yu iki ba audu tapani aing mirakir pengkir dah kapan mirakir pengkir iku pahasalin kak cek belik kocana deui pah si bini micis mendeng bini cek mun di atas kuning ke bebe kuning mun di atas celeng ke bebe celeng ke dalam celeng kelampi hai kok nih serembian kak salah dengan letak pemilu sekejap gedak ya Allah ya budak remak boleh kak tina pas sabar makai bini selain pak kuni budak iya ya kak klero nampian bah tetilake lambe makai songot ngak ladu singi pakalah Allahumma sholli ala Muhammad on nomor situng napa japon kanjeng Nabi langsung ngilang alhamdulillah. Anang sahab pengaltok deh. Apa kayak mana oleh nak guna kaji je le?
Allah. Oleh nelantur. Umi kencang anang. Hah? Lah karangka, pelampun nemu bapak ang mi arangka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3. Yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Lebur karoma pernah keng tak lebur bangun kuburan. Lebur cung ngecungan Roma cung jak rajaan cung tenggen tengan cung nak pernaan keng kuburan nata eba. Oh, ya Allah, mun Roma mangken. Rejan nego. Tangki cok potongan minimalis terbaru dok remah. Sementara kuburan tak bangun. Saya kok cak bangun kuburan benih ibrik maisen. Kuburan ni kebekal pernah situng bikiyamil lail kalaben ahli jaga ma. Alhamdulillah mun sungai tengah benih jaga malam pan malam jaga. Tahu apa ni sejaga. Kuburan ni kebekal pernah bikiraatil Quran kalaben ibaca aki Al-Qur. Alhamdulillah makin Quran tak aja baca mun muka WA telur jam tak keres semakin. Senomor 3 kuburan ni kapakal bangun bis sedekah kalaban lebur abri nggih. Alhamdulillah ring manggisan ni kamun 2000 ni bagi keng mun ketan lok to man. Pada manggisan ku umik. Baca dak gelak mun pada cereng. Terbi Allah pada selamat. Senomor 4 yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Lebur ka makhluk ka Allah tapele lupa de guste. Sajan lebur ka sapi makin cek kol petok sapi na laman didukale. Kapan pukul sangak baratinan sapi na benoring nga. Beni tahu le ngubu sapi ya tore arabet hewan ya tore sepenting urusan ke Allah ni kapaka ada cek sampai gula benajunan bi markena sapi na tega tak abejeng aning sing ngubu sapi kebesaran ibadah aning markena syarat ibadah na tak kelako kan terbalik kan. Senomor 5 terakhir Mayubah mulai orang ngoncang TV. Senomor 5 yuhibbunal maksiyah wa yansawunat taubah. Lebur ala kutusa lebur maksiat lebur ala kelakuan senyimpang dari syariat sementara tak atau beda ajuran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ni rata-rata hadirin maksiat iman keaman mangkana gula medepak iman keaman mun beda kelakuan fokus tore papadeng karena mungkin kelakuan maksiat di kampung ideng papadeng mungkin ni kemun ngaji papadeng kau reng mungkin ni kemun zikir papadeng kau reng karena mungkin azina ni kayak syuting hadirin karena mungkin acara pacar ni kayak obat tahu halo guys lagi bersama ayang bener. Jadi embian makin ni kemun adzikir patau kau reng, embian ni kemun maca solawat papadeng kau reng. Apa napa? Mak le tak karo kelakuan cuba si teti syiar, mak le kelakuan fokus juga padeng bisa ngajak kau reng lain. Cek pun ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mulai tampaki kelaban kelakuan ni ketur kadeng lebih tajam etem pengajak secara lisan. Embian kau reng, mau maca solawat, mau maca solawat, mau maca solawat. Orang belum tentu norok. Keng mun embian ketika neng apol kompol lo ada kan dembian ketibi maca. Kulekuk mpian bakal lebih itorok karena mpian tidak memberi contoh tapi menjadi contoh daripada bagus kapi potrane sebagai gadin teman ilmu na manfaat tertetina foto solihin solihat tertetina foto semacam lep karing tuana ben samo keajunan ring seporing sepose hadir beni karoni serta peeman kanak foto beni cuma pas sekolah tapi depak karo ma ijaga online mun kerja sama dan sama-sama kerja antara kiai kala benteng tua ikan to imulang bagus ikan to ya ciri hukum depak kalau mak ijaga lakuna insyaallah putran sampean bekal bagus amin Allahumma sekali itu sih bisa pada pak kurang lebih nanya ono sapora takut capo ocean kurang ngonceng boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.